Hello friends, sok tesa hanoi phaikam norno tirine video ko talo norok nai chongo energetic tiprasa YouTube channel. The friends jeng tini salai hyperthyroidism because hypothyroidism bo kaisa bele common disease but hyperthyroidism kaisa rare but ama buisaimia gamon boy nang tin norok no ever khaina musungo je hyperthyroidism মানে hyperthyroidism মানে তামো যে জায়গা চিন ছড়িও হরমোন যেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে অংখারো ও হরমোন বেশি নি থাঙ্গো তারপর যদি থাইরয়েড হরমোন বেশি বাংখাঙ্গা চিন ছড়িও তাম সিমটমস নুকজাক আপনার जों হনো একলগে hyperthyroidism গে hyperthyroidism নক তিনি সাইমান নাই যে নরক hyperthyroidism তরে তংকরি যদি আমথাই সিমটমস আংটা যে সিমটমস আনাই আমথাই সিমটমস যদি নরনি তংই তংখাঙ্গাই নরব সাসপেক্ট খাইমানো যে নরনি hyperthyroidism তং হনে গে ফাইরে চিংতাম লে আকারে তিন ভিডিও চেংলাইছিনাই hyperthyroidism গে তাম সিমটমস চিন ছড়িও নুকজাক গে পুলাফন সানামো जों এক নাম্বার যদি কি আপনি hyperthyroidism খাঙ্গাই বেলেখানে বেশি কলম নাই মানে বিন এক্সেসিভ সোয়েটিং নাই যদি কি আপনি এক্সেসিভ সোয়েটিং হই তং খাঙ্গাই বেশি কলমতে অংখারো খাঙ্গাই বপর সাসপেক্ট খাইমানো যে বিন তংমান হনে hyperthyroidism গে যে বরকনি কলমতে বেশি অংখারো বিন অবভিয়াসলি এক্সেসিভ সেনসিটিভিটি টু হিট মানে বেশি টুংজাগোতা তাম যেমন নং বুই নিন গানা গিনি বড় কাজাং জাগি দङ বাট অ যে বরক খাঙ্গাই বেশি টুংফাজাং নাই যদি বেশি টুংফলাও হরব টুংফলাও সালাও টুংফলাও তাম যেমন নং সামার সিজন যতন টুংফলাও বাট তাও মাসিম জরা ফানসে বক बेसि गोजां जायगाया माने टंफ्लाइन दङ हंगांगाय बिना तंमानो hyperthyroidism আমতে হাইতে excessive sensitivity to heat যদি কেউ বেশি টংফলাই দংহাঙ্গাই বেশি কলমে দংহাঙ্গাই excessive sweating দংহাঙ্গাই বিনা সাসপেক্ট খাইমানো hyperthyroidism নি নেক্সট जों दाब सालायनाय যদি केपनि weight loss कै दंहांगाय unwantedly माने बबिन डाइट ठीक दङ ठीक मने चाइ दङ बबिन weight loss खाना मुजुंया but still बिनि weight যদি loss कै दंहांगाय आफ्रो बथिं खाइमानो जे बिनि तंमानो हने hyperthyroidism नेक्स्ट जों तामो चिनि जों हर थुपरो जों एक्चुअली बेसिकली जों चिनि हार्ट बीट फिल खाइमिया सक दो but केबो मार्के हार्ट बीट न फिल खाइ दङ स्पेशली हर रगो बखा दुफ 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 माने बिन जे बखा बीडिं दङ माने जदि आपन फिलिं दंहांगाय बिन तंमानो hyperthyroidism अमना जों हनो मेडिकल टर्म्स बाय palpitation माने नि हार्ट बीट नोंनि जे फिल खाइमाने तापरे फिल खाइमाने पर नों कैसे किरिबा हाबमाने बखा जान बखा दुफ 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 माने बीडिं दङ हने गाम कैसे सिम्पटम्स hyperthyroidism नि जे palpitation माने हार्ट बीट नों निजनो फिल खाइमाने जानि हार्ट बीट जे दुफ 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 के बीट खाइ दङ माने आमदि हाय नेक्स्ट जों ताम समटाइम्स सिनि हार्ट बीट अनेक फास्ट होता अमना हनो साइनस टेकिकार्डिया माने साइनस टेकिकार्डिया एक धरনের साइन नि hyperthyroidism नि माने हार्ट रेट बेलेखाने फास्ट होनायता अमना हनो साइनस टेकिकार्डिया अम गाइसे सिम्पटम्स अथवा साइन नि hyperthyroidism नि आमदि हायता ताबो हार्ट नि palpitation मानो निजने हार्ट बीट निजे फिल खाइ मानो तापर हार्ट रेट नि पल्स रेट बेले माने फास्ट मानो नर्मली से आमबो hyperthyroidism नि कैसा लक्षण आमदि हायता ताबो ता कैसा तामो जे बरक नि hyperthyroidism दङ माने बरक तामने बिनि जदि बरि खागे बिनि menstrual cycle abnormal मानो माने menstrual cycle ठीक मते या कन्फ्रंग या आमदि हार मानोता आमबो कैसा माने सिम्पटम्स नि hyperthyroidism नि आमदि हायता menstrual cycle irregular माने दा फ्रेंड्स टेक्स कम जदि के अपनी hyperthyroidism दंहांगे बिनि बखनाय बले पाटलाग मानो थिनिंग अफ हेयर माने बखनाय पाटलाङै थांमानो आमबो कैसे नि लक्षण माने सिम्पटम्स मानो hyperthyroidism नि जदि बखनाय बिसि पाटलाङै थांगांगे आमदि हायता माने बखनाय तो किसा थिकनेस कर दिबा आम एकदम पाटलाङै थानाय आमबो सिम्पटम्स hyperthyroidism नि आमदि हायता फ्रेंड्स टेक्स बेलेखाने इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स जदि के अपनी hyperthyroidism दंहांगे बरकिसा बिनि एंजाइटी नाय स्ट्रेस नाय माने बकिजां गंनाय ताम हने बन मेडिकल टर्म्स बन हने एनोक्सियास माने बकिसा बखा माने किरिमा हाय बिसिनो किसा एक्सेसिव सेंसिटिव हाय माने किसा किरिमा ने बिसिं नाय किसा एंजाइटी नाय स्ट्रेस बिसिं नाय बिनि गाम बनिनि सिम्पटम्स मन hyperthyroidism नि जदि बिसि गोबां स्ट्रेस दंहांगे एंजाइटी खांगे स्ट्रेस खांगे आम कैसा सिम्पटम्स मन hyperthyroidism नि ताकि एक्सेसिव हांगार माने बिसिन चाना मुसुम देहायता माने इंक्रीज एपेटाइट माने बिसिन हांगार माने माइसाना मुसुम बिसिन बारि थांगो बिनि आं बनि सिम्पटम्स मन hyperthyroidism नि फ्रेंड्स नरक तिन बुजि माखाना hyperthyroidism ताम सिम्पटम्स नगजाक आम थे कुनो सिम्पटम्स नरक नि तोय तंखांगे नरक थायरॉइड टेस्ट खाइजाक दि डॉक्टर ने कंसल्ट खाइ दि तापर जदि कुबि hyperthyroidism जदि निन छरे बिसि थायरॉक्सिन हार्मोन माजाकांगे आमान बगे बिथि मारनाय जर सिम्पटम्स कंट्रोल खाना बगे बिथि तंगो जेन आम देहानो इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक नायना हंगांगे तालेदि दैट इज सब्सक्राइब दी energetic tiprasa YouTube channel no gendor ni kono hyperthyroidism sombonde queries to gendor gano tola comment ke sengmano ang gendor ni doctor energetic tiprasa ani mom Dr. Sandeep Deborma ang MBBS MD medicine ngai tin bagas kono sengtai se malif ne ketal video ke ketal topic te till then stay fit stay healthy and keep watching energetic tiprasa YouTube channel. Thank you hambai and kolomka.